Hello guys, mamana na pod mi karon Sunday. So nami mga bisita no. Foreigner karon. So unta makakuha kami isda karon. Muna ang bangka oh. Dire rami libot-libot. Anda ng bangka. Woohoo! Dako-dako na ba yung bangka oh. Anda na gyud. Let's go, let's go. Kaon mig saging. Larga na gyud mi. Uban ako si Rick, dok-dok. Ay kuya ni Rick oh. Woo! Ato. Tara. Good morning. Mali among kapitan oh. Woohoo! It's a beautiful day, bye. Unta makakuha mi isda ron. Woohoo! Narami diri sa Kamarinsa. Kay nami hapiton na mosabay daw sa mua. Grabe boy, katinaw ba yo? Yeah, I'm gonna be vlogging. So we have a visitor here, an import from New Zealand. New Zealand and Yeah. Australia. Yeah, but you didn't bring your gear with you, right? No. Yeah, you're just Too much weight. yeah. Marag ano lang, nasabay-sabay lang sa mga. Woo, let's go. Dagan kayo miyo. Let's go. Woo, let's go. Wow. Tara, lataw eh. Dako daw capacity ano si kapitan. Oh. Yep. Woo, tara. Tara! Go! Butlog na pod ko. Tira. Ay, atis Michael oh. Hunting po di ay. Daghan po dahil sila kuha oh. Grabe. Sudan na. Napay mamsa si Michael oh. Grabe. Let's go kayo. Kilaw po niyo. Tula kilaw. Sunday trip. Islam ka. Gayo. Serve na ang ano bay, ang kaon. Kaon na may. Mga grupo. Bam na. Let's go, kaon sa may.